नमस्ते एभ्रिवान स्किल वर्सको नयाँ भिडियोमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको हाम्रो भिडियोको टपिक रहनेछ अफिसमा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ। हाम्रो लास्ट भिडियो यहाँले हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा या तल भिडियो डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियो सुरुवात गरौँ। बिगिनर्सको लागि इट्स लाइक शिफ्टिङ कल्चर। कुनै एउटा सर्कलबाट अर्को सर्कलमा शिफ्ट गर्दा पक्कै पनि एडजस्ट गर्न त गाह्रो नै हुन्छ, बट सिम्प्लिफाई गरेर बुझ्दाखेरि देयर आर 3 थिङ्स द्याट डिफाइन कुनै पनि अफिसको इन्भाइरोमेन्टलाई, एन्ड द्याट इज योर फिजिकल, मेन्टल एन्ड योर सोसियल प्रेजेन्स। फिजिकल प्रेजेन्स भनेको के त? Physical presence means all the tangible components that compose an office, including you. There is a building, there are cabins, there is a meeting hall, there is a seminar hall, there is a rooms with departments, and staffs are physically present at office. You can really feel the vibe as soon as you enter the building. And it's about the outfit as well. Everyone is like formal, semi-casual, casual, and if not grunts, people are at least tidy and well-dressed. And at the same time, office essentials are also equally important. Thus, there is a working desk arrangement, there's a laptop, over there is a diary, pen, your calendar, sticky notes, file, documents, and everything seems to be perfectly oriented just to make you feel lively at workplace. And of course, body language त भइ नै हाल्यो। अफिसमा इन्भाइरोमेन्ट नै यस्तो हुन्छ कि no matter how sick, how uncomfortable you are, you will not afford to pull down your body language. Like हिँड्दा होस्, बस्दा होस्, कसैलाई ग्रिट गर्दा होस्, या कुनै नन भर्बल कम्युनिकेसन गर्दा होस्, हैन? त्यसमा एउटा डिसेन्सी चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ जुन अफिस बाहिर नर्मली हाम्रो हुँदैन। Talking about mental presence. Mental presence is something that drives you from your mind. You're always conscious with what you're doing, why are you doing this, and how will you do it. Everyone is like connected with the same purpose but different tasks. That's because office has to run in a systematic way, and not everyone is perfect in every way. हरेक इन्डिभिजुअलको आफ्नै स्किल सेट र एक्सपर्टिज हुन्छ, and they are assigned the same task. This is called work intelligence. And your mind does not stop here. That's because there is a sense of perseverance, which means if you're assigned a task, you're responsible for it. And then you will plan, execute, and continue until your job is done. And on top of that, you're continuously into the supervision and getting paid for what you're doing. That creates the working environment in a very natural way. And the third thing is your social presence. Office जहिले पनि certain values, certain rules ले चल्छ. There is a boundary of etiquettes, त्यसलाई policies भनौँ या regulations या principle. If you're into that discipline, then only there is a social presence. It is also about freedom of thought and security. It is also about proper communication and respect to your colleagues. Social presence लाई अलि धेरै एक्सपान्ड गरेर हेर्ने हो भने it's not always about your responsibility. Most of the time it's about accountability as well. किनकि कुनै काम गरेपछि त्यो कामको जवाफदेही पनि हुनै पर्छ, स्पेशली त्यो बेलामा जब तपाईको काम अरूसँग इन्टरकनेक्टेड भइरहेको हुन्छ र त्यसको इम्प्याक्ट अरूलाई पनि पर्छ। यसको मतलब यो हो कि जहाँ डिपेन्डेन्सीज हुन्छ त्यहाँ स्ट्रङ वर्किङ टिम हुनै पर्छ, र एउटा स्ट्रङ, लोयल, ट्रस्टेबल र डिसिप्लिन्ड वर्किङ टिमले नै जहिले पनि सोशल इन्भाइरोमेन्टलाई क्रिएट र सस्टेन गर्छ। अफिसको इन्भाइरोमेन्ट भनेको जहिले पनि पर्पस ड्रिभन हुन्छ। अफिसमा बिना कुनै मोटिभको कहिले पनि एक्सन हुँदैन। एभ्री इम्प्लोइ अर इभन एन अर्गनाइजेसन दुवै कुनै एउटा कमन मोटिभलाई पुरा गर्नको लागि परफर्म गरिरहेको हुन्छ भने देयर इज अ प्योर अन्डरस्ट्यान्डिङ कि इम्प्लोइजले अफिसको ठुलो भिजनलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ भने अफिसले इम्प्लोइजको सानो सानो नेसेसिटिजहरूलाई। So that's all for this video. We have come to the end of this video. Hopefully यहाँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र हाम्रो नेक्स्ट भिडियोको टपिक रहनेछ अफिसमा डकुमेन्टेसनको रोल के कस्तो हुन्छ त। र यो भिडियो लिएर पनि हामी चाँडै उपस्थित हुनेछौँ। टिल देन स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू।